السلام عليكم. بالنسبه لهذا الفيديو هذا غنديرو فيه لي بروبريتي ديال ان مورفيزم او بيان لي بروبريتي ديال مورفيزم. دونك لي فيديو قبل درنا لا ديفينيسيون ديال مورفيزم، قلنا بان مورفيزم هي une application définie sur un magma E étoile à valeur dans un autre magma اللي هي ft associé chaque x par f de x tel que quel que soit x y appartient à f de x étoile y égale à f de x t v y égale t هو la loi اللي كاين في l'ensemble d'arrivée. تفرين دونك هذه هي لا ديفينيسيون ديالاش ديال امورفيزم، ودرنا لي زيكزامبل وعطينا لي تيب ديال امورفيزم. قلنا شنو هو ان اندومورفيزم، ان اوتومورفيزم، ان ايزومورفيزم اي ان اونومورفيزم. تفرين دونك بالنسبه لهذه البروبريتيات ديال الامورفيزم غنبداو بلا بروميير بروبريتي اللي تري امبورطون، هي الا كان عندنا توجور لا كونديسيون هذه بور لي بروبريتي 5 بروبريتي اللي غندير ا كونديسيون كو اف تكون ان مورفيزم. Donc la propriété الاولى كتقول بان f de E, يعني l'image par l'ensemble E, f de E est une partie stable, stable de ft. Donc اشنو كتقول هذه؟ كتقول بان f de E هي une partie stable sur ft. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire درنا في الفيديو الاول ديال لا ديفينيسيون ديال لوا دو كومبوزيسيون انترن، درنا شنو هي لا ديفينيسيون ديال لا ستابيليتي. كنقولوا بان واحد لونسومبل لي ستابل بار لا لوا ايطوال سي سولمون سي بور توت اكس y appartient à E, à l'ensemble ديالنا S par exemple, alors x étoile y reste dans S. Donc باش نديمونطرو بان f de E est une partie stable sur ft. دونك اشنو غنديرو؟ غناخدو دي زيليمون، دو زيليمون في اف دو او وغنطبق عليهم لا لوا اللي هي تي، وغنديمونطري بان هاد لا كومبوزي بار هاد لا لوا هادي تي ريست دون اف دو او. تفقين دونك باش نديمونطريو هذا شنو غنديرو؟ غناخدو توجور بروف، لان لا بروف هي اللي كتقرب لينا نفهمو هاد لا بروبريتي هادي. شنو كنقول؟ سوا دونك بما اننا كنخدمو على اف دو او فين جات هنا، donc ما يمكنش ناخذ لي زيكس، غناخذو لي زيغري سوا y1 et y2 appartiennent à quoi? Appartiennent à f de E. مزيان غتقول لي on a quoi? on a y1 t et y2. علاش درت t؟ لان هاد y1 و y2 appartiennent، لان f de E est inclus dans f، دونك غنطبق عليهم لا لوا ديالنا اللي هي t. donc y1 t y2 égale à quoi? شنو هي y1؟ donc y1 et y2 appartiennent à f de E. Cela implique quoi? Il existe soit x1 ou x2 appartiennent à quoi? Appartiennent à E, tel que y1 égale à f de x1 et y2 égale à f de x2. C'est la définition de l'élément appartenant à l'image. Donc, à ce qu'on dit la définition de l'image, y1 appartient à l'image si seulement s'il existe un antécédent appartient à l'ensemble de départ, tel que y1 est égal à f de x1 et de même y2 est égal à f de x2. Donc غنعوض y1 بلا فالور ديالها اللي هي كوا؟ اللي هي f de x1 t f de x2. لاحظوا معايا بان هاد f هي اون ابليكاسيون هي اللي باش خدامين بالضبط من الدرس الاول. هاد لابليكاسيون عندها واحد لا كونديسيون لان هي ان مورفيزم، سيتادير ممكن ندير لا ديفينيسيون، يعني ان هذه غنعوضوها باش هذه غنعوضوها بكوا ب f de x1 étoile x2. مزيان دونك كوم كوا كوم étoile هو loi de composition interne définie sur quoi? Définie sur E. Donc cela implique que x1 étoile x2 et appartiennent à quoi? Appartiennent à E. Donc cela implique que f de x1 étoile x2 reste dans f de E. مزيان هذا نوالو دخلنا لي فونكسيون ايماجينير. دونك سنا امبليك كوا شنو هي اف دو اكس 1 ايطوال اكس 2؟ هي هاد لا فالور هادي، وهادي دو ميم هي y1 تي y2. دونك لا كونكلوزيون جينيرال ان y1 دونك y1 تي y2 ريست دون اف دو E. فون دونك اشنو ديمونطري؟ ديمونطري بان خديت دو زيليمون ابارتيان اف دو E وطبقت درت لا كومبوزي ديالهم بار لا لوا دو ديبار اللي هو تي، ولقيت بان لا composé reste dans f de E. C'est-à-dire que quoi? Donc cela implique que f de E est une partie quoi? Une partie stable. Une partie stable dans une partie stable de ft. Bon, هذا بالنسبة la propriété الأولى اللي هي la stabilité ديال l'image par la fond de l'ensemble E dans ft. Donc la deuxième
Donc la deuxième propriété, je nous la loi ديالنا. Donc la condition الثانية شنو هي؟ La propriété الثانية شنو si étoile est associative, درنا la définition ديال associative. Donc si étoile est associative, donc cela implique que T est associative. Donc ça fait شنو كنقول la proposition de la propriété كنقول إلا كان هاد l'étoile هذا à condition que F bien sûr soit un morphisme. Donc إلا كان étoile est associative, donc T il est associative. هذه l'associativité dans quel ensemble? Dans l'ensemble E étoile. Ou هاد l'associativité ديال T est dans de quoi? De l'ensemble F de E mu de la loi T. متفقين؟ Donc باش démontrer بأن هاد T هذه la condition عندي. باش نديمونطريو هاد لابليكاسيون شنو خاصني نسيبوزي هادي ونمونطريها لك. دونك باش نديمونطري بان تي اسوسياتيف راه درنا ديجا لا ديفينيسيون ديال لاسوسياتيفيتي لا بروبريتي ديالها. دونك شنو غنديرو لو بروف توجور غنكونسيديرون سوا توجور حنا خدامين فاش خدامين في لي زيكريك سوا y 1 y 2 y 3 appartiennent à quoi? Appartiennent à f de e. تقول لي on a quoi? On a y1 t y2 t y3. قبل ما نهضر على قلنا هاد y1 t y2 t y3 هاد بما ان هاد لي زيكريك كاين في ليماج بار لا فونكسيون f. Donc cela implique quoi? Cela implique quoi? Cela implique qu'il existe quoi? x1 et x2 et x3 appartiennent à eux, tel que f de x1 soit égal à quoi? y1, et de même f de x2 égale à y2, et f de x3 égale à x3 à y3. تفخيم. Donc هنا ممكن نعوض هادو بليماج ديالهم. دونك اش كيعطيك هذا؟ كيعطيك هي f de x1 t parenthèse f de x2 t parenthèse ou bien sans parenthèse f de x3. Donc هذه la définition. تفخيم. Donc من بعد هذه ممكن نستعملها عندي اكوا عندي بان f de x1 t f de x3 par la définition du morphisme هي f de x1 étoile f de x3. Donc f de x1 t parenthèse f de x1 f de x2 étoile x3. مفهوم؟ شنو درت هنا؟ شنو استفدت من هنا؟ درت لا ديفينيسيون ديال اش؟ ديال امورفيزم. الا كان f de x2 t f de x3 f de x2 t f de x3 هي f de x1 f de x2 étoile x3. Donc la définition ديال المورفيزم. Et de même هنا عاوتاني ممكن نستعمل لا ديفينيسيون ديال المورفيزم. دونك هذه اش كتعطيك؟ هذه تعطيك هي f de x1 étoile هذا غنعتبرو بحال grand x. تفقين؟ استعملت عاوتاني لا ديفينيسيون ديال اش؟ المورفيزم. دونك هاد grand x هذا لا ديفينيسيون شنو هي grand x؟ هي parenthèse x2 étoile x3. متفقين ولا متفقين؟ متفقين. Donc on a quoi? On a d'après l'hypothèse ديالنا l'hypothèse on a étoile et associative. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que x1 étoile x2 étoile x3 entre parenthèses égale à x1 étoile x2 étoile x3 هنا entre parenthèses. Donc هذه ممكن نعوضها باش بهاد لا فالور هادي لان ايطوالي اسوسياتيف. دونك سلا امبليك هذا سي با لا بين هذا شي جوست remarque. Donc هذا égal à quoi? Égal à f de x1 étoile x2 parenthèse étoile x3. مفهوم؟ من بعد شنو غندير؟ دابا غنطبق عليهم عاوتاني لا ديفينيسيون ديال المورفيزم. Donc f de x1 étoile x2 étoile x3 هذه غتعطينا لا ديفينيسيون ديال المورفيزم هي f de x1 étoile x2 entre parenthèses t f de x3. درت لا ديفينيسيون ديال المورفيزم. هنا الا اعتبرتو هذا مثلا هو grand x غتولي هي f de grand x étoile x3. وشنو هي f de grand x étoile x3؟ هي f de grand x t f de x3. متفقين؟ هنا غنطبق عاوتاني لا لوا ديال اش غتعطيكم هي f de x1 t f de x2 entre parenthèses t f de x3. مفهوم اش درت هنا ولا مفهوم؟ دابا هاد f de x1 f de x1 هي y1 f de x2 هي y2 f de x3 هي y3. دونك هادي تعطيك كوا؟ تعطيك هي y1 t y2
parenthèse T, Y, 3. نطلقت من Y1, T, Y2, T, Y3 ولقيت Y1, T, Y2, T, Y3 donc il y a la définition de l'associativité donc T est associative. Bon, donc bien sûr de F de E menu de la loi T. Donc là, la deuxième propriété. Donc, maintenant, la troisième propriété. La troisième propriété, je vais dire si E est un élément neutre, est un élément neutre pour étoile, donc sur l'ensemble, bien sûr, sur E étoile. Donc cela implique quoi? Cela implique que F de E est un élément neutre, par la loi H, la loi T. Donc je vais démontrer d'abord que E est un élément neutre sur l'ensemble de départ. Donc F de E reste un élément neutre sur l'ensemble d'arrivée. Il y a F de T. Mais entre nous, je vais F de T, sur l'ensemble quoi? Sur FET, donc d'une manière je suis précise. Donc, ça met toujours à condition que F prend un morphisme. Donc, je démontre la propriété toujours, ça met la définition de la démonstration de l'implication. On s'est posé à dire, on démontre, on dit. Donc, je démontre que F de E est un élément neutre. Donc, il suffit de prendre un élément quelconque sur F de E. On dit la composée par la loi T de F de E. On va voir l'élément F de E. Donc, soit preuve. Soit quoi? Soit U appartient à quoi? Appartient à F de E. Donc cela implique quoi? Cela implique que X soit X appartiennent à E, tel que F de X soit égal à quoi? Égal à U. C'est-à-dire la définition de l'élément appartient à l'image, tel que F de E soit U appartient à F de E. Non, on a là. Soit U appartient à F de E, donc c'est la définition. Mais je démontre que F de E est un élément neutre. Donc, on a la composée de U par F de E. On a quoi? On a U, T, F de E, égale à quoi? Il y a U, il y a F de X. Donc, il y a F de X, T, F de E. Donc, il y a quoi? Il y a F de X étoile E. Et là, F il y a un morphisme. Toujours à des propriétés qui allaient comme au départ, à condition que F trouve un morphisme. Donc, F de X étoile E. Comme d'après l'hypothèse de 3, E un élément neutre pour étoile. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Enfin, la propriété non, E un élément neutre. Élément neutre, si seulement c'est pour toutes X appartient à E, X étoile E égale à X et E étoile X égale à X. Donc, comme E un élément neutre, donc cela implique que X étoile E égale à X. Donc, j'ai été comme moi F de X. T'as pris? Donc, il y a donc U, T, F de E, reste dans U de X. Il y a F de X, il y a U. Donc, je vais prendre U. Donc, je dis on a donc pour toute U appartient à quoi? Appartient à F de E. Alors, U, T, F de E égale à U. Et de même, donc, Hassan démontre que F de E, T, U reste égal à U. D'après, on a déjà de la démonstration, on a ce principe. Donc, en général, de manière générale, F de E est un élément neutre. Dans quoi? Neutre dans F de E milieu de la loi T. D'après, la troisième propriété. بالنسبة للquatrième propriété, je نقول بأن إذا كان si quatrièmement si étoile est commutative dans quoi? Dans E menu de la loi étoile. Donc cela implique que T est commutative dans la loi, dans l'ensemble F de E menu de la loi toujours T. Après, donc la troisième loi un élément neutre.
Donc la quatrième, d'abord il y a une étoile commutative, alors T reste commutative dans l'ensemble f de E T. Je vais démontrer la propriété, il suffit de prendre deux éléments f de E, on va parler de la loi T, et je vais même l'inverse de l'eau. Donc soit quoi, soit x, la U et V appartiennent à quoi? Appartiennent à f de E. Donc cela implique qu'il existe soit x1 ou x2 appartiennent à E tel que f de x1 égale à U et f de x2 égale à quoi? Égale à V, c'est la définition de l'existence de l'image. Donc je vais dire f, ou la loi de la UTV, علاش درت انا UTV لان خديت UV appartient à f de E وشنو هي la loi définie par f de E هي T. Donc UTV par définition هي f de x1 عوض u بلا valeur ديالها هي f de x1 هذه point virgule T f de x2. Donc f de x1 T f de x2 d'après la définition du morphisme c'est comme il y a f de x1 étoile x2 et comme étoile قلنا بان étoile est commutative donc نحقق غتولي تقول لي égale à f de x2 étoile x1 مفهوم. donc f de x2 étoile x1 غنطبق لها الديفينيسيون ديال المورفيزم غتعطيكم هي f de x2 t f de x1 اللي هي v t u انطلقت من u t v وصلت VTU, c'est-à-dire que T est commutative. Bon, donc, c'est la définition de ou la propriété, la quatrième propriété, il y a qu'une étoile est commutative dans E étoile, donc T reste commutative dans F de E T. Quatrième, آخر وحدة غنديمونطريوها إن شاء الله هذيك الساعة غنمشيو لي جروب باش في هذا الفيديو. Donc, la cinquième propriété, شنو غادي Cinquièmement, donc si étoile admet un quoi? Admet un élément neutre et x' est le symétrie de x sur l'ensemble, sur le magma E menu de la loi étoile. La condition là, étoile admet un élément neutre. La condition dernière exprime ou le symétrie de x. Donc cela implique quoi? Cela implique que f de x lié à y est admis un symétrique défini par quoi? Défini par y' lié à f de x'. Il y a la définition. Attention, il y a x ou x', au moins il y a l'hypothèse. Donc, je vais démontrer toujours le même principe. Preuve, soit on a quoi? On a étoile admis un élément neutre, donc cela implique étoile admis un élément neutre. Donc cela implique quoi? Cela implique que pour tout x appartient à quoi? Appartient à E. Elle a deux conditions. On a f de x étoile E égale à f, non x étoile E. Et qu'on est égal à x, et de même E étoile x égale à x. Maintenant, on a la fonction f de il y a f de x étoile E égale à f de x, on a f de E étoile x égale à toujours f de x. Bien, donc je vais démontrer que f de x ou le symétrie bien f de x' ou le symétrie de f de x. Donc on cherche maintenant f de x étoile x'. Par définition, on installe la définition de morphisme et il y a f de x, t, f de x'. D'après, donc là, on a f de x, il y a f de x. F de x, il y a y, donc il y a y, t, f de x'. Donc là, on a x' ou le symétrie de x. Donc par définition de la symétrie, on dit que x' ou le symétrie de x, c'est seulement si x' étoile x est qu'on est égal à E. Donc il y a f de E. D'après la propriété de النقد il a qu'un étoile admet un élément neutre, donc T admet un élément neutre et f de E. Donc هذه y T f de x' égale à f de E اللي هو élément neutre sur l'ensemble f de E menu de la y T. Et de même غنمشيو ندير l'inverse, donc si on a l'inverse هو ان x' étoile x égale à quoi? Égale à par définition de l'amorphisme f de x', f de x اللي هي f de x' t y اللي هي toujours f de E.
Donc là, on a la condition الاولى لقينا بان y في x prime égale à f de e. وشنو هي في x prime هي y prime. Et de même y prime t y égale à f de e. Donc dans les deux cas, 1 et 2, 1 et 2, on peut déduire que quoi? On peut déduire que y prime qui est égal à f de x prime est le symétrie de quoi? De y égale à f de x, à condition que quoi? À condition que x prime est comme le symétrie ديال x. d'après هذا بالنسبه لكاع لي بروبريتي ديال اش كمورفيزم. من بعد ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله غندير فيهم لي جروب. فهمتي؟ الله يعاونكم.